एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगी, जिसकी राइटर है राहत जबीन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। अवैध साहब ने कुछ सामान भेजा है। सानिया की समाइत अवैध के नाम पर चौंकी। कैसा सामान? नादरा ने हैरान होकर पूछा। सानिया ने कदम नीचे रखे। नादरा ने दरवाजा खोला। इसने सामान अंदर रखना शुरू किया। कुछ कर्टन, चंद बैग, टैची केस। नादरा हक तक सवाल पर सवाल करने लगी। सानिया को अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। वो आंखें बंद करके बता सकती थी कि इनमें क्या है। वो बेजान सी होकर तख्त पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। इंसान अपना कोंटा तो मजबूत रखता है। किसी के साथ बनाकर रखी होती तो आज कोई तुम्हारे लिए बोलता है। इसने सामान नहीं भेजा, समझो तुम्हें जिंदगी से निकाला है। नादरा की आवाज घड़ियाले सांप की तरह डंक मारती थी। अपने कमरे में बैठी सानिया ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मेरी हुक्मरानी हो, मैंने अलग रहना है। किसी से अलग होना था? इसके माँ बाप से? बहन वो जो ब्याह कर चली गई, पूरे घर में किसकी हुक्मरानी हुई? राबिया ने क्या कुछ नहीं सहा, तब जाकर इसका घर बसा है। तुम्हारे जैसी हुई तो तलाक लेकर बैठ जाती। और वो इरम, माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी, एक बच्चे के साथ गुजारा कर गई, आज महारानी बनकर रह रही है। अम्मा अब क्यों शोर मचा रही हैं? वसीम के लहजे में तशवीश और बेजारी कूट कूट कर भरी थी। मामला गंभीर था। उसे कॉल करके बुला लिया गया, तभी तो वो कमरे में छुपी बैठी थी। वो बार बार पूछता क्या हुआ था, झगड़ा किस बात पर? वो चुप साध जाती जैसे सांप सूख गया हो। ये पड़ोस था, मगर किस में जाने की हिम्मत ना थी। अंदर कहीं यकीन था कि गलती सानिया की है और संगीन है, वरना अवैध जैसा तहम्मुल मिजाज इंसान ये सब न करता। फिर वसीम ने ही फैसला किया, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठे रहें? बात तो करना पड़ेगी। जब समझाने पढ़ाने का वक्त था तब तो हर बात में उसे शह देती रही। कैसी जुबान दराजी बना दी थी। इसकी वजह से मेरी शादी इरम के साथ ना हो सकी, इसकी वजह से नताशा घर में नहीं रही। वसीम के अपने जख्म ताज़ा हो गए। नादरा क्या कहती, इसलिए बात ही बदल दी? मुझे भी साथ ले जाओ, इनकी मिन्नत तरले ही कर लूंगी। हम बैठे हैं ना जलील होने के लिए, मिन्नत तरले करने के लिए, शबीर ने बिगड़ कर कहा। अगर अवैध ने सब कुछ बता दिया? वो बैठे बैठे कांप गई। अवैध आसिया कमरे में आए तो अवैध कहीं बाहर जाने को तैयार था। अम्मी प्लीज, वो इनकी आमद से आगाह था, तभी कमरे से नहीं निकला। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। अवैध आसिया कमरे में आई तो अवैध कहीं बाहर जाने को तैयार था। अम्मी प्लीज, वो इनकी आमद से आगाह था, तभी कमरे से नहीं निकला। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। इनसे कह दें कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस तरह नहीं चलेगा अवैध, वो इसके घर वाले हैं, बात किए बगैर नहीं जाएंगे। अब तुम इल्जाम दो या वजाहत, या फिर इसका कसूर बताओ। इन्हें कुछ तो मालूम होना चाहिए। आसिया ने नरमी से समझाया। अवैध थंस गया। गुस्सा अपनी जगह मगर लिहाज मुरव्वत। वो कैसे बताए कि इनकी बेटी उसे धोखा देती रही है? जल्दी आ जाओ, तौफीक ने बता दिया है कि तुम घर पर ही हो। अवैध ने लब खींच लिए। वसीम और शबीर के चेहरे पे बेबसी नुमाया थी। वो किस सिचुएशन में वहाँ बैठे थे? अवैध ने हमें कुछ नहीं बताया। मियाँ बीवी का मामला है, हमने भी दखल अंदाजी नहीं की। तौफीक ने बात करते करते अंदर आती आसिया को देखा। आ रहा है, वो कहकर इनके बराबर बैठ गई। दोनों गुस्से में हैं, जज्बाती हैं। गुस्सा ठंडा होगा तो भूल जाएंगे। तौफीक ने हल्के फुल्के लहजे में माहौल की टेंशन दूर करने की सही की। हमने भी यही सोचा था, मगर अब बात बढ़ गई है। अवैध ने सानिया का सारा सामान भिजवा दिया है। आसिया और तौफीक ने यूं चौंक कर एक दूसरे को देखा जैसे वो इस खैर से लाइल्म थे। अब भी अगर दखल न दिया जाए तो मामला बिगड़ भी सकता है, और खुदा की कसम अगर गलती सानिया की हुई तो हम हरगिज इसका साथ नहीं देंगे। वो खुद यहाँ आकर माफी मांगेगी। शबीर ने जल्दी से कहा, या अल्लाह मेरा पर्दा रखना। अगर अवैध ने सब बता दिया तो वो जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में चकराती फिर रही थी। इसकी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर कहती हो वो अब भी तुम्हारा पर्दा रखे? मैंने कुछ नहीं किया। वो बेकरारी में सीढ़ियाँ चढ़ आई। धूप तेज थी और वो नंगे पाँव सामने अवैध के घर की छत थी। सानिया का दिल चाह रहा था कि छोटी सी दीवार पर लांघ जाए। इसने दोनों हाथ मंडेर पर रखे। इसके हाथ जल गए। अपने शोहर के होते किसी दूसरे मर्द से ताल्लुकात के बावजूद तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। ताल्लुकात नहीं थे, वो मेरे पीछे आता था, वो कर लाई। दस्तक बाहर से होती है, दरवाजा अंदर से खुलता है, अवैध ने कहा था। सानिया ने हाथ हटाकर देखे। जिल्द सुर्ख हो रही थी। आग से खेलने वाले ये कैसे सोच लेते हैं कि इनका दामन नहीं चलेगा? सामने दीवार नहीं खाई थी। वो वापस पलटी और नीचे भागी। आखिरी सीढ़ी पर वो खड़ा था जो इसकी बर्बादी का जिम्मेदार था। फरक ने उसे सरकापा देखा। कोई दीवानी थी, नंगे पाँव, बिखरे बाल, बिना दुपट्टे के मुरझाया चेहरा, मुतवहश आंखें। इंसान का मुकाम बदलते देर कहाँ लगती है? स्याह साड़ी में मलबूस चमकता चांद माउस की रात में बुझ गया था। वो इसे घूरती रही, फिर भबर कर सामने आई। मेरा सामना करने की हिम्मत है तुम में? जब तो सामने खड़ा हूँ। वो अपनी जगह से हिला ना, उसे रास्ता दिया। अगर मैं सबके सामने तुम्हारे करतूत बता दूँ तो अब तो अपने पैरों पर घर ना जा सको। अपनी कब्र अपने हाथों से खोदना चाहती हो तो जरूर। फर्क की आंखों में अजीब सा सकूत था।
میں نے اپنے حصے کی سزا بھگت لی ہے، تمہاری تو اب شروع ہوئی ہے۔ ثانیہ یقین جانو جب فروا میری زندگی سے گئی تو یہی حالت تھی۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، مت آیا کرو میرے سامنے۔ ثانیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، وہ شاید اس دھکے کے لیے تیار تھا، تبھی گرا نہیں مگر نیچے اتر گیا۔ اب پاگل بن کر ڈرامہ بند کرو، چلو تم پر ترس کھا لیتا ہوں، عبید کو جا کر تمہارے حق میں گواہی دے دیتا ہوں، تمہاری بات پر تو وہ زندگی بھر اعتبار نہیں کرے گا، کیا پتا میرے کہنے پر ہی۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے ذلیل انسان، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ حلق کے بل چلائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نادرہ بوکھلائی ہوئی آئی، فرخ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکلو۔ ثانیہ گویا پاگل ہو رہی تھی، اس نے یوں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بھی چیز ہاتھ آئے تو اس کے سر پر دے مارے۔ کیا ہوا ثانیہ؟ نادرہ حیران پریشان تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لیں کیا ہوا ہے، یہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتی ہے۔ وہ جلدی سے کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا، دروازے سے نکل کر گہری سانس لی، پلٹ کر پیچھے دروازے کو دیکھا، عقب سے ثانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فرخ نے ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ یہاں یہ کرنے نہیں آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں جب بھی ثانیہ کو دیکھتا اس کے اندر کی وحشت، غصہ اور نفرت اودھ کر آئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا یا وہاں سے چلا گیا۔ سنسان دوپہر کی گھنی خاموشی میں سڑک پر اس کے قدموں کی چاپ باقی رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، عبید نے ان سے زیادہ بات ہی نہیں کی تھی، اس نے ثانیہ سے محبت کی تھی، سب سے لڑ کر اسے اپنایا تھا، سب سے ناراض ہو کر ثانیہ کے لیے علیحدہ گھر لیا تھا۔ اب کس منہ سے بتایا کہ اس ثانیہ نے اس کے منہ پر کالک مل دی تھی؟ آپ ثانیہ سے پوچھ لیں، اس نے شبیر کے سوال کے جواب میں بغیر دیکھے کہا۔ وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ وسیم بے چین ہوا، عبید کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ الگ ہی تاثر تھا۔ ہم نے سامان بھی بھیج دیا۔ شبیر اٹکے، ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ عبید نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا، میں تھک گیا ہوں اور نہیں جانتا دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو ثانیہ کو خوش رکھ سکے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں بچا، میں نے سب کچھ اس پر لٹا دیا، مگر اس کا دامن اب بھی خالی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے چند جملوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وسیم ڈر کے مارے نہ اس کو پکار سکا نہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا سکا۔ اسے لگا رسی تن چکی ہے، ذرا مزید تناؤ بڑھا تو ٹوٹ جائے گی، ہمیں انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ توفیق نے بھی حالات کی سنگینی کو بھانپ لیا تھا، صلح کی کوشش کا نتیجہ بربادی بھی ہو سکتا تھا، کچھ عرصہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وسیم بکتا جھکتا واپس چلا گیا۔ ثانیہ نے سکھ کا سانس لیا، عبید نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اب بھی میرے لیے گنجائش ہے۔ نماز کی رات میں امید کا تارا چمکا۔ میں کچھ عرصہ اس کے سامنے نہیں آؤں گی، جیسے جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا میری محبت پھر سے تازہ ہوگی، وہ پھر سے سانس لے گی۔ اس کے بعد کوئی غلطی نہیں ہوگی، میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ زندگی میں پہلی بار نادرہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بتا دے کیا کر کے آئی ہے، فرق کا کیا قصہ ہے، وہ کس گواہی کی بات کر رہا تھا؟ زندگی میں پہلی بار اس نے نادرہ کی ساری صلافتیں تھپڑ چپ کر کے کھائے۔ وہ اب اور غلطی نہیں کرے گی، وہ بس یہی دہراتی ہے۔ ڈھلتی شام خوشبوؤں سے بوجھل تھی، بہار جو بن پر تھی، بڑھتی گرمی کے باوجود آج کی شام خوشگوار تھی۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا پھولوں پر منڈلاتی تتلیوں کو دیکھ رہا تھا، جس کے تعاقب میں معنی یہاں سے وہاں بھاگا چلا جاتا۔ اس کی توتلی باتیں، کھلکھلاہٹیں، وہ اس کے لیے زبیر کا پرتو تھا۔ جب سے گیا تھا گھر میں ہی نہیں اس کے دل میں بھی خاموشی اتر آئی تھی۔ نرم ہاتھوں کا مہربان عکس اس کے کندھوں پر جاگا تو وہ چونک گیا، وہ ہولے ہولے اس کے کندھے پر دبانے لگی۔ اوہ ہو، عفان نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر روک دیا۔ بہت اداس ہیں؟ عفان نے اسے اپنے سامنے کیا۔ تمہارے پاس بھی تو میرے لیے وقت نہیں، کہاں رہتی ہو؟ عفان گھر آیا تو ساس بہو دونوں غائب تھیں، میں تو آپ کے آس پاس ہی ہوتی ہوں، وہ مسکرائی۔ عفان نے اسے غور سے دیکھا، وہ سرخ سی ہو گئی۔ تو میں غور سے دیکھ بھی نہیں سکتا؟ عفان نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے والا بات ہی بھول جائے؟ ارم کے چہرے پر کھلے رنگ ہمیشہ سے زیادہ روشن اور چمکدار تھے، اٹھتی گرتی نگاہ، مچلتی مسکان۔ کچھ خاص ہے؟ وہ چونکا۔ ارم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اوپر بیٹھو، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے دونوں بازو عفان کے گھٹنوں پر رکھ کر ان پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ ارم، عفان کچھ تجسس ہوا۔ ارم نے ذرا سا سر اٹھا کر اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ مانی کے لیے اداس رہتے ہیں؟ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یوں لگتا ہے کہ دل خالی ہو گیا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی خوشی سے بھرنے کا انتظام کر دیا۔ مانی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ارم۔ ہمارا مانی بھی نہیں؟ ارم کے برجستہ کہنے پر وہ بے اختیار چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ عفان کہ آپ نے ایک ماں کا دل ٹھنڈا کیا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ آپ کو اس کا انعام نہ دیتا۔ حیرت، بے یقینی، خوشی، سرشاری، عفان کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تاثر ابھرا۔ اس نے بے اختیار جھک کر ارم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پایا تھا، تبھی مسرت مٹھائی کی پلیٹ لے کر بھاگی آئی۔ بھیا جی منہ میٹھا کر لیں، بہت بہت مبارک ہو۔ باجی آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ بی بی جان آ رہی ہیں، انہوں نے آپ کو بہت ڈانٹنا ہے۔ عفان نے اسے کانچ کی طرح سنبھال کر کھڑا کیا اور پاس کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے نہ
آپ से सोने के कांटे लेने हैं। मुसर्रत ने मुंह मीठा करवाते ही फरमाइश भी झड़ दी। पूरा सेट ना बनवा दूं? वो शादी पर बना देना। वो हंसती हुई वापस भाग गई। ये ज्यादा नखरे नहीं दिखाने लगी। अफान को इसकी शौखी अजीब लगी। जिन पर मान होता है नखरे भी तो इसी को दिखाए जाते हैं। अफान इसकी तरफ मुड़ा। तुमने भी तो नहीं दिखाए नखरे, तुम्हें मुझ पर मान नहीं? मेरे मान तो अभी ना कहे रख लेते हैं। इरम हंसते हुए उठी। अफान को भी खड़ा कर लिया। जैसे अभी आप कहने वाले हैं। चलो इरम, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। अम्मी अब्बू को खुशखबरी सुनाकर आते हैं। अफान ने बेहद संजीदगी से उसे देखा। इरम ठटक गई। क्या इसने कुछ गलत कह दिया था? अफान ने गहरी सांस भरी, फिर संजीदगी से कहने लगा, चलो इरम, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। अम्मी और अब्बू को खुशखबरी सुनाकर आते हैं। अफान, इरम ने चिढ़कर इसके बाजू पर मुक्का मारा तो अफान ने हंसते हुए उसे अपने हसार में ले लिया। चलो पहले बीबी जान से मिल आए। वो कब से छत पर खड़ी थी, कोने में, जहाँ से अबैद के घर का सहन और गेट दिखाई देता था। सानिया ने सोचा था कि वो अबैद को वक्त देगी। जैसे जैसे अबैद का गुस्सा उतरेगा वैसे वैसे दिल में सानिया के लिए बदगुमानी कम होगी। फिर कोई एक लम्हा, कोई एक ताकतवर लम्हा इन्हें फिर से एक कर देगा। वो नहीं जानती थी कि दरहकीकत वो खुद को वक्त दे रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अबैद का सामना कर सके। खुदागाही में अजाब ही था। मगर इसकी हरकतें अजीबोगरीब होती गईं। वो घंटों छत पर खड़ी रहती। वो गेट खोलता, बाइक अंदर लाता या गाड़ी निकालता। अबैद की निगाह हमेशा एक बार छत की तरफ उठती थी। क्या पता अब भी किसी बेख्तियार लम्हे में वो सर उठाए तो वो मुस्कुरा देगी। इसके ऑफिस टाइमिंग में वो दरवाजे की ओर पर सरापा इंतजार हो जाती। क्या पता बेइरादा वो गर्दन मोड़कर देख ले, सानिया दरवाजा खोल देगी। लेकिन ना वो सर उठाता, ना गर्दन घुमाता। वो हर सिमत में निगाह उठाने से गुरेजा था जहाँ सानिया की परछाई का भी शाइबा होता। सानिया के पैर सुन्न होने लगे तो वो वहीं दीवार के साथ घिसट कर बैठ गई। दीवार में तपश थी, अगरचे शाम गहरी और ठंडी हो रही थी। इसके सामने मंडेर पर रखे आप होरों में प्यासे कौवे चोंचे मार रहे थे। ये मैंने अपने साथ क्या किया? वो हर रोज हर लम्हा खुद से ये सवाल करती थी। इतनी मुश्किलों, जतनों और कोशिशों से हासिल होने वाले इंसान को वो इतनी लापरवाही से कैसे खो सकती थी? अपनी जन्नत को खुद ही आग लगा दी। सानिया, सानिया, सानिया। नादरा को आदत हो गई थी बात बात पर उसे आवाजें देती। सामने होती तो कोसने। वो बेजारी से खड़ी हुई तो ठटक गई। दोनों बहन भाई सहन में खड़े थे। अबैद का हाथ इरम के सर पर था और वो बहन को न जाने क्या कह रहा था। महबूब सी इरम बस सर हिला रही थी। अब बस भी करो अबैद, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। इतने दिनों के बाद तो कोई अच्छी खुशखबरी मिली है। मेरी जिंदगी में एक नया रिश्ता शामिल होने जा रहा है। मैं मामू बन जाऊंगा। ऊपर पुराने रिश्ते। इरम ने उसे घेरा। वो कब से अबैद से बात करना चाह रही थी। अबैद एकदम संजीदा हो गया। तुम्हें इसकी याद नहीं आती? नहीं। दो टोक लहजा। ख्याल भी नहीं आता? इरम को यकीन न आया। इसका ख्याल मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता। हो सकता है वो मुंतजिर हो। मैं माइल भी करम नहीं। वो तलखी से गोया हुआ। इरम इसकी संगदिली पर शुशत सी रह गई। तुम ये बात सानिया के बारे में कह रही हो? एक बात बताओ इरम। अबैद ने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे। न जाने क्यों लगा कि वो किसी की नजरों के हसार में है। एक मर्द अपनी बीवी को सब कुछ देता है तो बदले में क्या चाहता है? वफा। इरम का जवाब फौरी था। अबैद ने गहरी सांस लेकर मायूसी से गर्दन हिलाई। हमारे दरमियान सब खत्म हो गया है इरम। मैं सानिया को तलाक देने वाला हूँ। अबैद ने बराह रास्त सर उठाकर सानिया को देखा। वो न मुस्कुरा सकी, ना अपनी जगह से हिल सकी। इसने एक लफ्ज नहीं सुना था मगर इतने फासले से भी उसे लगा कि अबैद की निगाह अबैद की नहीं थी। वो जो कब की इस लम्हे की मुंतजिर थी। ना मुस्कुरा सकी, ना अपनी जगह से हिल सकी। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।